the people out of their comfort zones. Don't lose time in the world. Have a new life with Christ. So come and be the chosen generation. Jesus is the healer. Yesus yang menyembuhkan. Hallelujah. Hello, brothers and sisters out there. Halo saudari-saudaraku semua, My dear friends, teman-teman saya. if you tune in and you're listening, Kalau saudara buka dan melihat video ini, this is part 3 inilah bagian ketiga of The Trumpet is Blowing. dari trompet yang berbunyi. Jesus coming back very soon. Yesus segera datang kembali. Are you ready? Apakah saudara siap? And I believe to be ready Dan saya percaya untuk menjadi is siap to be one in the Word of God. adalah untuk menyatu dengan firman Tuhan. So don't get lost in doing all kinds of things these days Jadi jangan tersesat dan melakukan sesuatu semau sendiri hari by ini. pleasing your flesh and feeding your flesh. Hanya dengan memberi makan kedagingan But saudara. come into the Lord. Tapi datanglah pada Know Tuhan. God deeper in your life. Kenalah Tuhan lebih dalam lagi. These are days that all kinds of evilness is being released upon this earth. Hari-hari ini segala kejahatan seperti dilepaskan di muka bumi. And we heard it on the series before. Dan kita sudah mendengar dari seri sebelumnya. We read it in the Bible. Kita sudah membaca dalam The firman Bible Tuhan. talked about this. Jesus talked about this. Alkitab mengatakan hal ini. Yesus It will get mengatakan hal worse ini. and worse and worse. Akan bertambah parah dan semakin parah. Now with coronavirus, Dan sekarang dengan coronavirus, many people are locked up and locked down, banyak orang yang di lockdown, even in their own houses, bahkan di rumah mereka in their own sendiri, apartments, di apartemen mereka in sendiri, their own place. di tempat mereka. But know that God Tapi ketahuilah Tuhan has a way out. punya jalan keluar. And I believe if you trust God Dan saya percaya jika saudara percaya Tuhan, and you don't get tap into your flesh but in the Spirit of God, dan saudara tidak melekat pada perasaanmu tapi pada roh this Tuhan, is the time that you will learn to know God deeper than ever before. inilah waktunya saudara mengenal Tuhan lebih dalam lagi daripada So that you sebelumnya. don't have to walk in fear, Jadi saudara tidak perlu jalan dalam but that you ketakutan, have a new time with God. tapi saudara mempunyai waktu yang baru bersama Take Tuhan. the chance today Ambillah kesempatan itu to hari ini connect deeper with God. untuk tersambung lebih dalam dengan Tuhan. Read your Bible. Bacalah Alkitab saudara. Connect to God. Tersambunglah dengan Tuhan. Ask God what it means for you. Tanya Tuhan apa artinya untuk Have a saudara. relationship with God. Punyalah hubungan erat dengan Tuhan. And that's by us surrendering to the Word of God. Caranya dengan kita menyerahkan diri pada firman Today Tuhan. we see with the coronavirus, Hari ini kita lihat dengan coronavirus, about 31,000 people died. sekitar 31.000 manusia meninggal. We see that over the 606,351 people already had or have the coronavirus. Dan virus corona ini sudah terinfeksi atau menginfeksi 606.351 About jiwa. 199 countries already spread out. Dan 199 negara sudah It's terinfeksi, spreading out in all the countries. sudah menyebar di seluruh negara. Now with all our techniques and with all of our ways and all of our modern thinking, Dengan pemikiran modern dan cara-cara kita, we thought that this could never happen to us. kita tidak pernah berpikir bahwa ini akan terjadi. We are amazed today Kita kaget hari ini that we cannot control this virus. bahwa kita tidak bisa mengendalikan virus We learn ini. one lesson out of this. Kita pelajari satu hal dari We sini. build up our life, Kita sudah membangun hidup doing kita, everything we can melakukan semua yang kita bisa, to make our own household or our own life or our own family. membangun keluarga kita, hidup kita, rumah And we kita, try to make a safety spot for dan us. kita membuat tempat yang nyaman dan aman buat And that's a kita. good intention. Dan itu perhatian yang baik. But the part is, Tapi bagian pentingnya we adalah are not God. kita ini bukan Tuhan. We are not in control. Bukan kita yang pegang kendali. You see, we are like a living time bomb. Kita seperti bom waktu yang berdetik. We don't need to have a bomb in our life to understand. Kita nggak perlu punya bom ini untuk dapat mengerti. We don't need a terrorist attack to understand this. Kita nggak perlu ada teroris yang menyerang untuk mengerti ini. It's just a wake-up call. Tapi ini satu panggilan untuk Now bangun. this virus is a wake-up call for us. Virus ini adalah panggilan untuk kita bangun, saudara. That it shows us we're not in control. Dan ini menunjukkan bahwa bukan kita yang We pegang thought we kendali. were in control. Kita pikir kita pegang We kendali. thought we
we had a good management. Kita pikir kita sudah memanage semua ini Now dengan you look at baik. all the shops, it's all closed. Tapi saudara lihat semua toko-toko tutup. And I believe all the shop owners do their best. Dan toko-toko ini sudah melakukan yang terbaik yang mereka Even the bisa. governments, they have everything out of their hands. Bahkan pemerintah sudah melakukan semuanya semampu mereka. And I believe every government is trying to do their best Dan saya percaya setiap pemerintahan mencoba To help the melakukan yang people. terbaik untuk membantu to see orang-orang dan melihat that this coronavirus don't damage too much. bahwa coronavirus ini tidak menghancurkan sampai So brothers and parah. sisters, please work with the government. Jadi saudara-saudariku, bekerja samalah dengan The pemerintah Bible Anda. teaches us to be listening to what the land is saying to the authority of the land. Alkitab mengajarkan kita untuk patuh pada peraturan pemerintah. So if you're a child of God, Kalau saudara adalah anak Tuhan, I believe in supernatural healing, saya percaya dengan kesembuhan but I supranatural. also believe we must listen to the authority of the land. Tapi saya juga percaya kita harus mendengar pemerintah dari negeri kita. Don't be over spiritual. Jangan terlalu kelebihan To say, spiritual. I just go out and I can be with others. Saya pergi keluar aja bertemu dengan yang God lain. just protects me. Tuhan akan melindungi saya. No, you gotta also listen to what God is saying. Tidak, saudara juga harus mendengar apa yang Tuhan And the katakan. Bible told us we must listen to those who God put on there on the government. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita harus mendengar yang Tuhan tempatkan sebagai pemerintah kita. And we must respect them Dan kita harus menghormati and mereka. pray for them. Dan mendoakan mereka. And that's what we're doing today. Dan itulah yang sedang kita lakukan And I hari-hari ini. believe in many countries, I'm amazed how good they try to do everything. Dan saya lihat di negara-negara mereka mencoba melakukan yang terbaik yang mereka bisa. But now going back to what the Lord says. Tapi sekarang kembali lagi ke firman Tuhan. We're going to go to the Word because these are days are many people in panic attacks. Kita akan masuk dalam firman karena hari-hari ini semua orang panik. Panic Panik of the virus, karena si virus ini. of everything sold out in shops. Panik karena semua barang-barang sudah terjual di And toko-toko. all kinds of panic attacks. Will there be enough afterwards financially? Semua panik dengan masalah keuangan yang dapat terjadi. Well, the Word gives a way out. Firman memberi jalan keluar. If you obey God, Kalau saudara taat pada Tuhan, God will be your provider. Tuhan yang akan menyediakan If you untuk obey saudara. God, Kalau saudara taat pada Tuhan, God will be your healer. Tuhan akan menjadi If you penyembuh. obey God, Kalau saudara taat pada Tuhan, God will be your deliverer. Tuhan yang akan melepaskan And that's saudara. why I want you to obey God. Karena itulah saya mengajak saudara untuk taat pada Maybe you say, Tuhan. Pastor Nick, why I have to hear the word of God over and over again? Mungkin saudara bertanya, Pastor Nick, kok saya harus dengarkan firman Tuhan lagi Because dan it's lagi? important that we obey God. Karena sangatlah penting untuk kita mentaati Because when Tuhan. you obey God, Karena pada saat saudara mentaati Tuhan, destruction cannot hit you. kehancuran tidak dapat mengenai saudara. But if you disobey God, Tapi kalau saudara tidak taat, I'm sorry, you can be Christian all you want. maafkan saya, tapi saudara menjadi Kristen semau And you can go saudara. to your Hollywood church or whatever it is. Dan saudara bisa pergi Or ke your New gereja Age church. zaman baru atau pilihan saudara Of letting everything be one. yang mengizinkan semua God menjadi love us. satu. Oh, Tuhan mengasihi And we're going to kita. go in heaven. Dan kita akan masuk ke Because I surga. confess the name of Jesus. Karena saya sudah mengakui nama Yesus. The Bible says who believes in his heart. Tapi Alkitab berkata yang percaya dalam hatinya And then confess. lalu mengaku. Believing is doing. Percaya itu adalah dengan Faith melakukannya. without deeds is dead. Iman tanpa perbuatan sama dengan mati. So we're going to learn to do the word of God. Jadi kita harus melakukan firman Not just Tuhan. listen to it, but obey it. Bukan hanya dengar-dengar tapi juga melakukannya. Today I Taat. want to talk about many people are hit by fear. Dan hari ini saya ingin bicarakan tentang banyak orang ditempa oleh Fear, ketakutan. it will strike them. Ketakutan ini akan menerpa mereka. Look what the Bible says. Lihatlah apa yang Alkitab katakan. And I believe here in Proverbs Saya percaya dalam kitab Amsal, 3 verse 25 to 26. Amsal 3 ayat 25 sampai 26. And notice how it says, do not be afraid. Dan dikatakan di sini, janganlah takut. Do not be afraid. Janganlah takut. This is what the Lord says. Do not be afraid. Inilah yang Tuhan katakan, janganlah takut. Here it says, go ahead, maybe someone can read it. Do not be afraid of sudden terror, nor of trouble from the wicked when it comes. For the Lord will be your confidence, and will keep your foot from being caught. Amen.
Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Today, many people are starting to panic. Hari ini banyak orang mulai panik. I remember I was in a store, in a grocery store, Saya ingat saya sedang di supermarket. and I cannot get home because there's only 2 people in front of me. Saya nggak bisa langsung pulang, ada 2 orang di depan saya. But it's like they're buying the whole store. Tapi yang saya lihat mereka seperti membeli semua isi toko itu. And I think, oh, okay, they have this, they have that, but they keep on coming with carts. Oh iya, mereka udah beli ini itu, tapi kereta belanjaannya datang And I terus. see it's a panic attack. Dan saya lihat ini udah terserang panik. Don't be panicking. Jangan panik, saudara. If you're connected with God, Kalau saudara tersambung dengan Tuhan, God is your provider. Tuhanlah yang akan menyediakan untuk God is your saudara. healer and deliverer. Tuhanlah penyembuhmu dan pelepas. Here the Lord says, do not be in that panic. Di sini Tuhan katakan, janganlah takut. Now, do you trust God? Apakah saudara percaya pada Do you Tuhan? believe God? Saudara mengandalkan Tuhan? That He provides for you and He strengthens you? Bahwa Tuhan yang menyediakan dan menguatkan saudara? When you're out of the will of God, Saat saudara keluar dari kehendak you should Tuhan, be afraid. saudara seharusnya But if takut. you're in the will of God, my brother and sister, Tapi kalau saudaraku, kau berada dalam kehendak you put yourself Tuhan, in that word. You surrender to the will of God, not your will. saudara masuk pada firman-Nya dan berserah pada kehendak Tuhan, bukan kehendak saudara I believe sendiri. you don't have to be afraid. Saya percaya saudara tidak perlu takut. I'm sure God will be in your life. Saya yakin Tuhan ada pada hidup saudara. These days, we're going to see, I believe, I'm sorry to say, crime will come out more worse. Saya percaya hari-hari ini kejahatan akan bertambah parah. And I know I've been prophesying this. I've been saying this already for a year ago. Saya percaya saya sudah nubuatkan 2 years ini ago, actually. 1-2 tahun yang The crime lalu will come higher. bahwa kejahatan akan semakin So bertambah. be prepared for that. Jadi persiapkan diri saudara untuk I itu. believe to be connected with God, you don't have to be afraid. Saya percaya dengan tersambung dengan Tuhan, saudara tidak perlu takut. And I believe when we read the Word of God, Dan pada saat kita membaca firman Tuhan, look what the Bible says about this, what Lihat. Jesus said. lihatlah apa yang Tuhan Yesus katakan In tentang Luke ini. 12, verse 4, Di dalam Lukas 12 ayat 4, look what the Bible is saying here. lihatlah apa yang Alkitab katakan. And I say to you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that have no more that they can do. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. My dear friends, Teman-temanku, don't be afraid that they can kill our body. jangan takut kalau mereka dapat membunuh tubuh The kita. Master, the Lord tells us this. Tuhan kita mengatakan tentang hal ini. Because I believe our destiny is to a higher place and a higher realm. Karena saya percaya tujuan kita adalah untuk masuk dalam tempat yang lebih Doesn't mean tinggi. that we are perfect, Bukan berarti kita ini but sempurna, the blood of Jesus take all sin and all curses away. tapi darah Yesuslah yang membasuh dosa dan kutuk kita. And through that blood of humbling down daily, Dan melalui darah itu kita merendahkan diri setiap hari, setiap hari. humbling down, Rendahkanlah dirimu. seeking God's face. Carilah wajah Tuhan. I believe through that blood, Saya percaya melalui we enter darahnya the Holy of Holies. kita masuk dalam ruang Maha We can Kudus. see that God comes and appears in our situation. Kita bisa lihat Tuhan datang pada situasi It's not kita. because we're good, no, because He's good. Bukan karena kita yang baik, tapi Tuhanlah yang baik. God loves you, Tuhan mengasihimu. but you gotta stop being afraid what other people can do. Tapi saudara harus mulai tidak takut terhadap apa yang orang lain I bisa see lakukan. in many cultures, Saya lihat di banyak budaya, some people are afraid to hurt family members or friends' feelings, beberapa orang ketakutan karena mendengar opini dari keluarga atau teman-teman or cultures. atau budaya, kebiasaan. I'm sorry, Maaf saudara, I'm a child of God, saya ini adalah anak Tuhan. and I will not want to hurt God's feeling, number one. Dan pertama, saya tidak ingin tidak menyenangkan hati Tuhan. Because my friends, my family, and my culture can have different opinion in the Word of God. Karena keluarga, teman saya, atau budaya bisa punya pendapat berbeda dari firman But I Tuhan. gotta put God number one. Tapi saya harus tempatkan Tuhan Now, nomor if we're satu. afraid what people can think about us, Kalau kita ketakutan dengan apa yang orang lain bisa pikirkan how tentang will kita, be time in persecution?
Bagaimana kalau kita masuk dalam masa-masa penganiayaan? So come on, this is only a training and like a school for us. Ini seperti sekolah, kita dilatih di Learning sini. to trust God. Belajar untuk percaya Learning pada to put Tuhan. God number one. Belajar untuk tempatkan Tuhan nomor Brothers satu. and sisters, don't be afraid. Saudara-saudariku, My dear janganlah friends, takut. don't be afraid. Teman-temanku, Many janganlah say, takut. I'm not afraid, Banyak orang bilang, saya but tidak I'm takut. afraid of the virus. Tapi saya ketakutan dengan virus ini. I'm afraid. I better stay in. I better watch this. I better watch that. I Saya better harus not do this. perhatikan ini, perhatikan I ini, better jangan buy the lakukan whole ini. shop. Oh, saya beli aja seluruh isi toko. See, there's fears, panic attacks. Ketakutan ini, serangan panik. What if violence is going to increase? Bagaimana kalau kejahatan semakin bertambah? What are you going to wear? Apa yang harus saya pakai? A whole night suit? Baju siap-siap itu, So that nobody can stab you, nobody can rob you, and you can have a whole panzer with you? supaya tidak ada yang bisa menusuk kita, memukul kita seperti pakai You panser di cannot buy badan the kita. tank and be going to the grocery store in a tank and with all kinds of bodyguards. So stop that attitude. Kita nggak bisa beli tank, saudara, hanya untuk pergi ke supermarket. Hentikan itu. Don't panic. Jangan panik. Trust God. Percayalah pada Tuhan. Now I believe. Look at what the Bible says in Proverbs 29 verse 25. Kita lihat lagi di dalam Alkitab, Amsal 29 ayat 25. Proverbs 29 verse 25. Amsal 29 ayat 25. The fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. Amen. Amen. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. The word is clear. Firman Tuhan sangat jelas. It speaks by itself. Firman ini sudah berbicara dengan So sendirinya. come on, don't be afraid. Ayo, janganlah takut. It ensnares you, it grabs you, it controls you. Ketakutan itu menjerat saudara, mengontrol It saudara. makes you panic attack. Ketakutan membuat saudara And it will panik get from worse to worse to worse to worse. dan akan makin bertambah parah, parah, dan parah. See, fear, everybody has. Ketakutan semua orang miliki itu. But if you give in to that fear, Tapi kalau saudara menyerah pada if you ketakutan give itu, in to that, and then you start to panic and you start to walk, before you know it, you cannot even walk around anymore because you got to think about it constantly. karena saudara menyerah pada ketakutan, pada akhirnya saudara nggak bisa berjalan kemana-mana lagi. See, fear is normal, but to control you, you got to watch out. Punya ketakutan itu normal, tapi kalau ketakutan ini mengontrolmu, itu sudah terlalu I believe it will berlebihan. ensnare you and it will be a spirit at the end. Saya percaya akan menjerat saudara dan akhirnya roh masuk pada But the good saudara. news is Jesus can set you free. Tapi kabar baiknya Tuhan The Yesus good bisa news melepaskanmu. is He paid it all on that cross. Kabar baiknya dia sudah membayar semua He di got kayu the victory. salib. Dia sudah menang And He can set you free. dan dia bisa melepaskan saudara. So I believe if you're in that situation today, Jadi saya percaya kalau saudara di situasi itu hari don't be ini, dismayed. jangan patah semangat. Connect to Jesus. Tersambunglah pada Yesus. Let Jesus set you free. Izinkan Yesus yang melepaskanmu. If you don't know where to go, we are open to set you free. Kalau saudara tidak tahu pergi kemana, kami terbuka untuk If membantu you say, I've melepaskan tried, saudara. I read the Bible, I cannot, I'm still afraid. Kalau saudara bilang saya sudah coba baca Alkitab, You get tapi saya panic tetap takut, attacks, saya tetap panik. heartbeat. Dada saudara, You know, when you have the coronavirus saat saudara kena dengan si virus corona ini and you have this panic attack, dan saudara langsung panik, you're open to die. saudara terbuka pada kematian. This is even what the doctors are saying. Dan ini bahkan dokter-dokter What mengatakan science is hal saying. ini. When people panic, the disease spread out more. Ilmu ilmiah mengatakan hal ini. Pada saat saudara panik, penyakitnya Because semakin you dalam. see, all your organs get stressed out. Karena organ tubuh saudara menjadi Because of stres semua fear. karena ketakutan itu. And at the end, it just destructs you. Dan pada akhirnya menghancurkan. Brothers, sisters, dear friends, Saudara-saudari dan teman-temanku, don't be destructive. jangan mau dihancurkan. Come and be alive in Christ. Datanglah dan mempunyai hidup itu di dalam Kristus. God set you free. Tuhan melepaskanmu. If you don't know where to be delivered, Kalau saudara tidak tahu harus dilepaskan we di as mana, ARC are available and we will make time to see you come free. kita ARK tersedia dan kita akan memberikan waktu untuk saudara. I believe this is a new time Saya percaya inilah waktu yang baru to walk in the Spirit. untuk berjalan di dalam roh. Jesus says, Yesus berkata, if you will believe, kalau saudara you'll percaya, cast out demons, saudara bisa mengusir roh speak jahat, in new tongue, berbicara dalam bahasa baru, and you will lay hands on the sick. saudara menumpangkan tangan pada And they orang will be sakit healed. dan mereka akan sembuh. We are believers.
Kita ini adalah orang percaya. And we have that authority to cast out that demon. Dan kita punya otoritas untuk mengusir roh So jahat. you don't have to think, can that be? It will be. Saudara gak usah berpikir bahwa itu tidak akan terjadi. Itu akan terjadi. But it's up to you to repent from that demon. Tapi ini bagian saudara untuk bertobat dari roh jahat When I see itu. repentance happen, people get set free. Saya lihat pertobatan terjadi, orang-orang But if people say, dilepaskan. well, let me see if they can do it, Tapi kalau orang bilang, coba saya lihat dulu apa mereka bisa melakukan. then I'm sorry, Lalu maaf, you cannot be set free. saudara tidak bisa dilepaskan. Repentance first. Pertobatan terlebih Humbling dahulu. down first. Rendahkan dirimu Say, terlebih God, I dahulu. need you in my life. Katakan, Tuhan, aku membutuhkan My dalam ways hidupku. is wrong and I need your ways to be my guideline. Jalanku salah, aku membutuhkan jalan Tuhan untuk Your mengarahkanku. word is a lamp for my feet. Firman-Mu pelita bagi I choose your kakiku. direction from today. Saya pilih arahan Tuhan mulai hari ini. I believe the Lord will deliver you Saya percaya Tuhan akan melepaskan for whatever you're going through. dengan apa situasi saudara Look at saat this ini. in Proverbs 9 verse 10. Kita lihat dalam Amsal 9 ayat 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Now this talks about a different fear, a respect to God. Firman ini berbicara dengan ketakutan yang berbeda, rasa hormat pada Tuhan. Believing God's word more than our feeling. Percaya pada firman Tuhan lebih daripada perasaan kita. To fear the master. Untuk mempunyai rasa takut pada Tuhan. That he is the one who controls everything. Bahwa Tuhanlah yang mengendalikan semuanya. Not what germs can do to us. Bukan apa yang bakteri bisa lakukan Not what pada people kita. can do to us. Bukan yang orang lain bisa lakukan pada Not what kita. demons can do to us. Bukan yang roh jahat bisa lakukan Because pada kita. Jesus Christ overcame every power and every authority on that cross. Karena Yesus Kristus sudah menaklukkan segala kuasa di kayu He salib. went 3 days in the kingdom of Hades. Dia masuk 3 hari dalam kerajaan maut. And he got the keys out. Dan dia mendapatkan kuncinya. And he gives those keys to us today. Dan dia sudah memberikan kunci itu pada kita hari That we ini. have authority. Sehingga kita punya kuasa. We can walk in victory. Kita bisa berjalan dalam You can be an kemenangan. overcomer. Saudara bisa menjadi pemenang. You are called to be more than a conqueror. Saudara dipanggil untuk lebih daripada pemenang. Don't be distracted, but rise up in the power of God. Jangan mau dihancurkan, tapi bangkitlah dengan Let kuasa this be your Tuhan. time, brothers and sisters. Jadikanlah di waktumu, That you will saudara-saudariku. rise up in God's calling. Bahwa saudara bangkit dalam panggilan Not the Tuhan. devil's calling. Bukan panggilannya si The iblis. devil's calling is to distract you. Panggilannya si iblis akan menghancurkan. God's calling is to raise you up. Tapi panggilan Tuhan akan membangkitkan. Now the Bible says, I think in Isaiah 60 verse 1, Alkitab di Yesaya 60 ayat 1 it says, arise and shine. dikatakan di sana bangkit dan Rise bersinar. and shine. Bangkit It dan means bersinarlah. you got to rise up out of your circumstances, Artinya saudara harus bangkit dari situasi out saudara. of your fear, Keluar dari ketakutan out of saudara. your misery, Keluar dari out of your kesengsaraan saudara. coronavirus. Keluar dari coronavirus ini. You gotta rise up. Saudara harus bangkit. You gotta say, I'm not gonna take this anymore. Saudara harus bilang, saya tidak akan percaya I'm ini gonna lagi. connect to God. Saya akan tersambung dengan I'm Tuhan. gonna believe God. Saya akan percaya pada I'm gonna Tuhan. walk with Saya akan God. berjalan dengan Now Tuhan. remember what it says. Maybe you're gonna read that verse. It's so special in Isaiah 60 verse 1, 2, and 3. Because this is what I believe is gonna come for the believers. Saya ber- Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the It's people. happening. But the Lord will arise over you, and his glory will be seen upon you. The Gentiles shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Now when you rise up,
Saat saudara bangkit, you're going to shine God's glory. saudara akan bersinar, Because akan terang God Tuhan. shines forth through you. Karena Tuhanlah yang The bersinar Holy melalui Spirit, saudara. the power. Jesus says, wait till you receive power. Roh Kudus, dan Yesus berkata, nantikanlah And sampai when kau that menerima kuasa. power shine, Dan saat kuasa itu bersinar, many will start to see banyak orang akan mulai you melihat get the victory over Saudara every virus. mendapat kemenangan dari I virus heard ini. now, I think it's in Korea or China with the rats or whatever, that there's a new virus. Saya mendengar bahwa di Cina ada satu virus Don't be lagi. afraid. Jangan takut, saudara. Believe that God is in control. Percayalah Tuhan pegang And when the kendali. Lord lives in you, Dan saat Tuhan hidup di dalammu, the one who's in you is more than who's in the world. roh yang di dalammu lebih besar daripada The roh dunia Lord ini. says, Tuhan berkata, when you rise and shine, saat saudara bangkit dan bersinar, that God will bring the people to you. Tuhan akan membawa orang-orang ini padamu. You will have solution for their lives. Saudara punya solusinya bagi hidup That the mereka. Lord is our healer. Bahwa Tuhanlah The Lord is penyembuh our kita. deliverer. Tuhanlah yang melepaskan The Lord kita. Jesus is the one we trust upon. Tuhan Yesuslah yang kita Jesus percayai. is still the same today and forever. Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang dan Jesus didn't selamanya. die on the cross. He rose the third day. Tuhan Yesus mati di kayu salib, tapi pada hari ketiga dia bangkit. And he went and he walked upon this earth for 40 days. Lalu dia berjalan di muka bumi selama 40 He hari. went to heaven. Lalu dia terangkat ke surga. Oh, and we see that he's on the right hand and the Father. Lalu kita lihat dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. He's a high priest. Dialah imam agung But he kita. says, I'm going to let you another comforter to come behind. Lalu dia bilang, aku akan mengirimmu penghibur yang lain. And on Pentecostal day, he came down. Dan di saat Pentakosta dia turun. Fire! They spoke in tongues. Api, mereka mulai berbicara bahasa-bahasa baru. Not copying a language, Bukan mengkopi bahasa, but they started to speak in all kinds of different languages. tapi mereka mulai berbicara And it was bahasa-bahasa not yang just baru. one word. Bukan hanya satu kata, But they could hear their own language. tapi mereka bisa mendengar dialek That was the mereka. true tongues. Itulah bahasa roh yang benar. And I believe there's tongues that will start to move through your life. Dan saya percaya bahasa roh ini mulai ada di hidup And it's saudara. so wonderful when you speak in tongues. Sangat luar biasa pada saat saudara It berbicara is the bahasa Spirit roh, of God speaking through you. bahwa roh Tuhanlah yang It's berbicara a connection melaluimu. straight with God. Inilah tersambung dengan Tuhan. Fear not, my brothers and sisters. Janganlah takut Connect to saudara-saudara. God. Tersambunglah pada And you Tuhan. see no power can hit you anymore. Dan saudara lihat tidak ada kuasa yang dapat kena I pada want to go to saudara. this very fast. Masuk ke sini In Psalm, di dalam Mazmur here in verse 56, verse 3 and 4. Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Look at this. But when I am afraid, look at this. When I'm afraid, Waktu aku takut, I connect to God. saya tersambung dengan Tuhan. To be afraid is normal. Ketakutan normal. But where do you connect to? Tapi lalu saudara tersambung dengan siapa? Where do you go to? Kepada saudara, siapa saudara pergi? You go to movies, Saudara langsung nonton you go film, to internet, saudara langsung buka you internet, go to Facebook, saudara langsung buka you go Facebook, to your friends, saudara langsung telepon teman, you go to Line, WhatsApp. saudara langsung ambil line, WhatsApp. What do you do? Apa yang lalu saudara lakukan? What do you do when you get afraid? Apa yang saudara lakukan saat saudara takut? You try to solve it to a connection of Google. Saudara mencoba mencari solusi dengan buka Google. You try to search in all kinds of things. Saudara mulai mencari berbagai macam Alcohol. hal. Alkohol. It could be tablets. Mungkin minum It could be tablet. numbing your pain. Mungkin saudara mau meredam But I kesakitan tell itu. you, it will not help you. Tapi saya katakan itu The tidak next akan morning you membantu. have it back again. Besok paginya hal itu kembali lagi. But I tell you this, my dear friends. Tapi saya katakan teman-temanku, If you connect to God, kalau teman-teman tersambung dengan look what the Tuhan, Lord says. lihatlah apa yang Go Tuhan ahead. katakan. Whenever I am afraid, I will trust in you. In God, I will praise His word. In God, I have put my trust. I will not fear. What can flesh do to me? Amen. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Brothers and sisters, when you connect to God and not to other things of this world, Saudaraku, saat saudara tersambung dengan Tuhan, bukan dengan hal dunia ini, how many of us connect to the phone? berapa banyak dari kita yang langsung ambil telepon? When something happens, we connect to phones, Saat sesuatu terjadi, kita langsung internet. ambil telepon, buka internet. to all kinds of media things. But why don't we connect to God?
Tapi tidakkah lebih baik kita tersambung dengan Tuhan? I tell you, do you do that? Saya mau tanya, saudara lakukan itu? I always say, what is the number of the Lord? Saya selalu bilang, apa sih nomor teleponnya Tuhan? I give you a secret. Saya berikan rahasia I ini. know the number of the Lord. Saya tahu nomor teleponnya Tuhan. God revealed to me. Tuhan nyatakan pada saya. If you want to call Him, Kalau saudara mau panggil Tuhan, call this number. teleponlah nomor ini. 5 5 times 5. 5. You pray. Saudara berdoa. And when you look at Gethsemane with Jesus, Dan saudara lihat waktu Yesus di when He taman was Getsemani. praying and He had fear, Waktu Yesus di taman itu dan dia ketakutan, and dia He even berdoa. took blood, the sweat became like blood drops falling out Bahkan keringat Yesus seperti darah yang because of mengalir. trauma of fear. Karena trauma akan ketakutan. But look what happened Tapi when He did this. lihatlah apa yang terjadi saat Yesus Look what berdoa. happened. Lihatlah yang terjadi. An angel came down Malaikat turun to give Him strength. untuk memberikan Yesus kekuatan. And today, Dan hari ini God is saying to you, my friends, Tuhan sedang katakan padamu saudaraku, you connect to God, kau tersambung dengan Tuhan, He will give you strength Tuhan akan memberikan because kekuatan. He loves you. Karena Tuhan He mengasihimu. strengthens you. Dialah yang menguatkanmu. The Lord says, don't be dismayed. Tuhan katakan janganlah patah semangat. This is the hour the trumpet is blowing. Inilah jamnya di mana trompet itu akan Connect to dibunyikan. God. Tersambunglah pada And Tuhan. you're going to see fear is going to abandon you. Dan kita lihat ketakutan itu akan meninggalkan. So I believe the next part I will talk about fear again. Dan part berikutnya kita akan bincangkan tentang But I'm ketakutan going to go a lagi. little deeper about fear. Tapi saya akan masuk lebih dalam lagi Because tentang we're going to get the ketakutan. victory over fear. Karena kita akan mendapatkan kemenangan I atas want you to ketakutan. connect to God. Saya ajak saudara untuk tersambung Not dengan be Tuhan. disconnected with God. Janganlah terputus hubungan dengan Connection Tuhan. is Hubungan itu adalah pray. berdoa. Call upon the name above all names. Panggillah nama di atas segala nama. Jesus, I need you. Yesus, aku membutuhkanmu. God, I need you. Tuhan, aku perlu engkau. In Jesus' name, Abba Father, help me. Tuhan Yesus Allah Bapa, tolong And the aku. power of God comes down. Dan kuasa Tuhan His love turun. starts to rest upon you Kasihnya mulai ada padamu. because He loves you. Karena Tuhan mengasihimu. I believe I'm going to leave it by this part. Saya percaya kita sampai dulu pada titik ini. So let's pray. Mari kita berdoa. Let's close our Mari eyes. kita pejamkan mata. Heavenly Father, I pray for each believer that is connecting now. Bapa Sorgawi, aku berdoa setiap orang percaya yang sedang tersambung As they denganmu. listen to this word, Saat mereka dengarkan firman ini. this is your word coming to them, oh God. Inilah firman-Mu yang turun atas mereka. Lord, shine in their life. Tuhan bersinarlah atas hidup Lord, mereka. whatever fear they had, Setiap ketakutan yang mereka punya. Lord, your love, Tuhan kasih. your love breaking forth, Kasih-Mu menerobos. your love healing and restoring. Kasih-Mu menyembuhkan dan Wherever memulihkan. there are trauma, Lord, Apapun trauma mereka Tuhan. Lord, when you come in the room, Saat kau masuk dalam ruangan mereka. all freedom happens, Lord Jesus. Oh, kebebasan terjadi ya Tuhan That love, Yesus. that presence of Thee, Kasih-Mu dan hadirat-Mu. we're not afraid anymore Kami menjadi tidak takut because we lagi. know that you are in control. Karena kami tahu Engkaulah yang pegang kendali. We know, God, that you lead us and strengthen us, Tuhan, kami tahu Engkaulah yang pimpin kami dan and memberikan that you have a kekuatan. plan with those who connect to you. Dan Kau punya rencana bagi mereka yang tersambung No padamu. destruction will hit them. Tidak ada kerusakan yang akan menimpa So I mereka. pray right now, Saya berdoa saat ini. let your power be flowing into their Biarlah lives. kuasa-Mu mengalir dalam hidup The mereka. power of your love, Kuasa dari Sound of kasih-Mu, mind. ketertiban, Holy Spirit, Roh Kudus, flow into their lives. mengalirlah dalam hidup mereka. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. There's renewance coming forth right now. Ada pembaharuan sedang terjadi saat ini. Lord, we declare Tuhan, kami nyatakan your love kasih-Mu breaking forth in this nation, Jakarta, in menerobos Jakarta, Jakarta bangsa ini and to whole Indonesia. dan ke seluruh In this Indonesia. nation, Lord, Di bangsa ini ya there's Tuhan, renewance happening, ada pembaharuan and it's terjadi starting now. dan dimulai dari saat When ini. dark forces are taking into position, Saat kuasa kegelapan ambil tempat, your love is taking in. tapi kasih-Mu langsung menerobos. And Lord, you are shining forth. Dan Tuhan, Kau bersinar. Darkness must go. Kegelapan harus It pergi. is defeated by your blood, Sudah Jesus. dikalahkan oleh darah-Mu Yesus. We declare Kami nyatakan victory for those who humble down kemenangan bagi mereka yang merendahkan and who hatinya connect to you, O Lord. dan tersambung padamu Tuhan. Supernatural power Kuasa be supranatural released upon them. dilepaskan atas mereka. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Fire of the Holy Spirit Api dari Roh be Kudus breaking forth in them right now. menerobos bagi mereka saat ini. No more fear.
Tidak ada lagi but the joy ketakutan, of these. tapi sukacita That pada our names are Tuhan. written in heaven. Bahwa nama kami tertulis That we di surga. belong to you, O God. Dan kami ini adalah milik-Mu ya We're not Tuhan. afraid anymore. Kami tidak takut We lagi. rise up Kami bangkit and we shine out your light. dan kami menjadi terang-Mu. Thank you, mighty God. Terima kasih Tuhan yang In besar. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. So don't be afraid. Jangan takut saudara. Oh, I believe there's a releasing happening Saya already. percaya pelepasan sedang terjadi. Come in that new victory. Masuklah dalam kemenangan baru. Walk the walk, the victory walk. Berjalanlah dalam kemenangan itu. God bless you, brothers and sisters. Tuhan berkati saudara semua. Hope you connect in and tune in soon. Teruslah tersambung dengan kami. Because God has a message for you. Karena Tuhan punya pesan-pesannya bagi saudara. loves you. Tuhan See mengasihimu. you soon, my friends. Sampai ketemu. We thank everybody for watching, Terima kasih semuanya sudah menonton and we believe dan kita percaya we're going to start a new program. kita akan memulai program yang And in baru this program, dan di program ini we're going to answer questions. kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan And that's what we're going to do this 5 minutes a day. dan itu kita akan lakukan dalam waktu 5 So if menit you have any sehari. question, Jadi jika saudara ada pertanyaan, please mari see the number on the screen lihat nomor di layar ini and WhatsApp us back. dan saudara bisa WhatsApp kita And we're going to juga try our best dan kita akan coba yang terbaik to get back to you untuk menjawab saudara-saudara and declare dan menyatakan that God is going to break through. bahwa Tuhan akan melakukan terobosan, God loves those bahwa Tuhan mengasihi mereka who desire for Him. yang memiliki kerinduan A bagi new Dia. time is happening. Dan waktu yang baru akan The terjadi. trumpets are blowing. Karena trompet sudah ditiupkan. Get ready, my brother and sister. Bersiap-siaplah So saudara-saudari. if there's any difficulties Jadi jika ada Hinderness. kesulitan-kesulitan dan ada hal-hal yang Struggles. menghalangi dan ada pergumulan and you got questions for those, dan saudara memiliki pertanyaan, please reach us mari hubungi kami and we're going to get back to you. dan kita akan menjawab saudara. God bless you all. Tuhan memberkati saudara semuanya. See you soon. Sampai bertemu lagi.